कदम बामणिया काही चौकड़िया जसोदार धन राधा धन हे देवकी नंदन हे ब्रजवल्लभय हे वासुदेव तम पाखरे माजी एतिकी मात्र निवेदन करुछि सतरे जदि मो पाई तुमे प्रभु अछ ताले मो बापा को घर देखाई दिया ये स्तंभरे तुमे अछ बोली आज्ञा भक्तर मान रखा भक्त को भगवान आज्ञा जीवन में के कष्ट दियंती भक्त को कष्ट देले आज्ञा भगवान कष्ट पाती मानो भक्त भगवान संपर्क पापर संपर्क भक्त भगवान संपर्क स्वामी स्त्री संपर्क भली भक्त भगवान संपर्क गोटे प्रेमिक प्रेमिकार संपर्क भली से दिन भगवान आज्ञा निजर रूप को आज्ञा दर्शन नहीं जहाँद्वारा बापा हिरण्यकश्यप को आज्ञा शेष त्याग करने को पड़ा पड़ी आज्ञा प्रेमिक और प्रेमिका भाव बाप पुअर संपर्क जा स्वामी स्त्री संपर्क जा प्रेमिक प्रेमिकार संपर्क जा संपर्क सही सारे सीधा संपर्क ना प्रेमिक और प्रेमिका प्रभु को पाइला हेला माया समाज में घृणा करियो छी छी हमारो छी तू जाने सुनी तो बापा का तो प्रभु हाथरे मारी गल हां छी छी नहीं छी हे बिना में काई हो गल हां सजना पहला तो प्रभु को पहला प्रभु ने सारा जीवन पाई निंदा हेला ए विश्व समाज में तो बापा का को जाने सुनी मारी गई छी अच्छा पूरा तो ज्ञान कौन सीखिबा कौन सीखिबा या हेला भगवान को दर्शन पाई तो बापा को मार देले हां भगवान कथा देले हेला मैं ना कहूंगा हां सुनो हेला तमे केबे तुम बापा को पाई निंदा सुनिबोनी आ प्रभु केबे ना ना जो भी हो थी से तुम बापा के
ବସିଛି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ। କହିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୋ ବାପା ଜଣେ ଯାହାକି ଏତେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ, ଯାହାର ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଏସବୁ କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ନା ହଁ। ହେଲେ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ? କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ନରସିଂହ ଅବତାର ହୋଇବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ନରସିଂହ ଅବତାର ଯୋଉଠି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସେଇଟା ମୋ ବଡ଼ ନନା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା, ମୁଁ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ। କହିଲେ ଦେଖି ମୋ ନନା, ଯୋଉଠି ନରସିଂହ ଅବତାର ସେଇଠି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ନନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନନା କହିବି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଅନେଇବେ ନା, ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲେଇବେ ନା। କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଲାରେ ଭଲ ଲାଗିବ। କଳାକାର ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହସନ୍ତି, ମୋ କଥା ମୁଁ କଣ କାଲୁନି? ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ ଅବତାର ଭକ୍ତକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପୂଜା କରୁଛି। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ମା କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା। ସେ କିଏ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଲାକାର ବେଶୀ କହିବେନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣି ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ମା ସେ ପୁଅ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ପୁଅ ତା ମାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି? ଉତ୍ତାନ ପାଦ ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନୀତି ଆଉ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ? ଧ୍ରୁବ। ମାଲ ଧ୍ରୁବ ଦିନେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ